Sunny adalah seorang mekanik yang bekerja di tempat pengumpulan barang-barang rongsokan. Sunny terlahir pada tanggal 9 September 1988. Dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta. Akan tetapi, semua kebahagiaan itu sirna dalam sebuah insiden yang menimpa kedua orang tua Sunny. Hello? Sarah, honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something... Uncle Tommy? Hello? What was that all about? Phone's dead. Dad? Daddy? You in here? Seem to be somehow connected to the nationwide Where the heck pandemic. are you? We've received reports that victims afflicted with the infection show signs of increased aggression, and Move everybody out of here now. That's nearby. Hey, there seems to be some commotion coming from... get the hell out of here! Run! What was that? Setelah menginjak usia 18 tahun, secara hukum Sunny sudah dewasa. Dia memutuskan untuk meninggalkan panti asuhan yang merawatnya dari kecil hingga dewasa. Sunny kemudian menuju ke sebuah tempat yang bernama Junkyard. Tempat itu merupakan tempat yang kumuh, kotor, dan dipenuhi dengan barang-barang rongsokan yang sudah tidak berguna lagi. Namun, di tempat inilah Sunny dapat meluapkan semua kesedihan yang pernah ia alami. Fuck this. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for camera snaps. You took 1 million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Sunny dapat bertahan hidup di tempat itu dengan mengumpulkan barang-barang rongsokan yang masih bernilai jual. Dia tawarkan barang-barang bekas yang ia miliki kepada para pengepul. Akan tetapi, kehidupan yang ia jalani sekarang belum bisa menghapus semua kesedihan masa lalunya. Ia terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
Setiap malam, Sunny datang ke konser rock ilegal di tempat-tempat yang tersembunyi. Di sana, dia bergaul dengan preman-preman jahat yang berwajah bengis. Dia juga menggunakan obat-obat terlarang yang membuat kehidupannya semakin sengsara. Pada suatu hari, Sunny menemukan sebuah rumah tua yang sudah usang. Rumah itu terletak di dekat junkyard tempat Sunny tinggal. Di dalam rumah itu, Sunny bertemu dengan orang tua yang bertubuh besar dan kekar. Dia adalah seorang veteran dari kemiliteran Jerman. Orang tua itu bisa membuka mata Sunny dan membuatnya bangkit dari sebuah keterpurukan. Dia juga mengajak Sunny untuk bekerja bersama. Mereka membuat pakaian perang, perisai, dan memperbaiki android-android yang rusak dengan barang-barang rongsokan yang ada di junkyard. Orang tua itu juga mengajarkan Sunny ilmu bela diri. Ia mengharapkan Sunny dapat melindungi dirinya sendiri dari para penjahat. Meskipun orang tua itu terlihat baik-baik saja dari luar, tapi Sunny mengetahui ada sesuatu yang ia sembunyikan selain dari namanya. Dan ternyata orang tua itu adalah jenderal Nazi yang masih hidup. I have been called. I must answer. Always. Kemudian si orang tua menyerahkan dirinya sendiri kepada pemerintah Amerika, meskipun dia mengetahui hukuman mati yang bakal dia dapatkan. Dan kejadian itu membuat Sunny sangat sedih. Ever since the Black Sun was destroyed, my memory has been disintegrating. I spent too much time on the other side. Now it's eating away at my mind, erasing what's left of it. My memories are all confused, slowly self-destructing, fading like a dream when you wake up. I'm losing my sense of time. I no longer know what happened before or after. Everything's playing inside my head at the same time. It's like watching the same film looping over and over again. A chaos of images with no order. So I've been writing night and day for weeks, trying to put my life down on paper. If I forget everything, these pages will be my memory. Honestly, I don't give a damn. Now I need to reconstruct my life. My life without Aiden. For as long as I can remember, I dreamt of living without him. Untied, without his constant presence by my side. I got what I wanted. I've never been so unhappy in my life. I feel like part of me has been amputated. Crying all day. I know it's stupid. Shit. I miss him so much. Sunny kemudian bangkit dan melanjutkan kembali usaha yang ia miliki. Dia berhasil menciptakan barang-barang yang baru. Dia ciptakan baju perang dan perisai dengan teknologi robotik yang ada pada saat itu. Sehingga baju perang dan perisai yang ia ciptakan dapat membenahi sendiri secara otomatis ketika terjadi kerusakan. Tibalah di masa ketika kaum manusia berperang dengan para android buatan mereka sendiri. Seorang pemimpin dari android yang bernama John Marcus datang ke tempat Sunny bersama dengan para pengikutnya. Mereka ingin mengajak Sunny untuk bergabung bersama dengan para android. Sunny kemudian menyetujui hal itu.
karena mereka mempunyai tujuan hidup yang sama. Mereka ingin memiliki kehidupan baru yang lebih baik. Meskipun Marcus adalah sebuah android, dia memiliki hati layaknya manusia biasa. Bahkan Marcus memiliki hati yang sangat mulia. Dia mengajarkan banyak kebaikan kepada Sunny. Eye for an eye and the world goes blind. We won't punish a crime with another crime. Dan pada akhirnya kebersamaan mereka berdua berubah menjadi whatever happens tomorrow, I just want you to know that I'm glad I met you. Beberapa hari kemudian, Marcus memimpin seluruh android untuk melakukan pemberontakan. Mereka menuntut kebebasan kepada manusia. Freedom or death. Freedom or death. Attack! They've regrouped. They outnumber us and they're better armed than we are. We've got to be fast and overwhelm them. That's our only hope. We're gonna do this. We're gonna get to that fucking camp and free our people. Be careful, Marcus. Our people need you. Cover me! Won't save me this time, Marcus. The blood we spill will be on our hands. Cover me! We are alive. We are alive and we want to be free! Kematian John Marcus menyebabkan kesedihan yang mendalam terhadap para android. Mereka semua kehilangan arah dan tujuan.
untuk menuju sebuah kebebasan. Di masa berkabung ini, datanglah A124 menemui Sunny. I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. Detroit is under curfew. There are soldiers everywhere looking for androids. You're safe here. You should wait a while before you leave the city. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of us used to work for the State Department. He has electronic passports that he can easily modify. I'll have him give you one. I heard about what happened today. A massacre. And Marcus being killed. He gave hope to our people. We'll all miss him. I was there when they killed him. I would have given my life to save him, but there was nothing I could do. Thanks for your help. You said you were with a little girl? You know humans hate us. Why are you protecting her? She needs me. And I need her. It's as simple as that. Beberapa minggu kemudian, Sunny menerima sebuah undangan rahasia dari sebuah organisasi misterius yang bernama Free Fire. Undangan itu berisi sebuah ajakan untuk mengikuti kompetisi khusus yang menjanjikan kehidupan baru bagi para pemenang. Sunny kemudian mengajak para android yang tersisa untuk bergabung dalam kompetisi tersebut. Marcus gave his life for our people. He showed us that we can choose our own destiny. But he is not here to guide us anymore. Now it is up to us to finish what he started. Humans have decided to exterminate us. Our people are in camps right now, being destroyed. The time has come for us to make a choice. One that may decide the future of our people. They wanted a war, they'll get it. We are going to fight for our freedom. And we will win or we will die trying. Sunny datang mengikuti kompetisi tersebut bersama dengan para android. Dan dengan tekad yang kuat, Sunny masuk ke dalam medan pertempuran Free Fire.